dragi naši gledalci, na samo 5-6 km od Nikitija nalazi se jedna lepa plaža. Zove se Kalogrija Beach. Sada nema neke pretjerano velike gužve, ali u sezoni ovdje može da bude ogromna gužva. Znači, sa ove jedne strane imate slobodno za peškire i suncobrane, a sa druge strane se nalazi beach bar. Tako da možete da birate da li ćete u beach baru da budete ili ćete da budete u sopstvenoj režiji, što bi se reklo. Evo sada proveravamo kvalitet vode, peska, pa ćemo vam to pokazati kako izgleda. Možete da parkirate automobil za Kalogrija plažu. Vidimo, ima i prirodan hlad s ove strane, tako da nije loše. Kome se sviđa, eto, može da dođe da vidi. Mi smo obišli, nije loše, aj tako da kažem, i nastavljamo dalje. Kao što vidite, 29.5. 25 stepeni. Mi se nalazimo okruženi šumom, hladovinom. Ovo je čuvena plaža Lagomandra. Kao što vidite, možete da parkirate ovdje u hladovini. Tu možete da ostavite auto i nedaleko odatle se malo spustite i idete na plažu. Evo ovako izgleda put do plaže. Znači, idemo kroz ovu borovu šumu. I nakon toga, kad dođemo do kraja, spustimo se samo i nalazimo se na Lagomandra plaži. Možete vidjeti, voda je kristalno čista, postopen je ulaz u vodu, sitan pesak, zaista fenomenalno. A naročito je lepo kada nema gužve kao sada, pred sezoni. More je već toplo, može da se pliva, tako da mi ćemo sada malo ovdje da uživamo. Došli smo do Lagomandra plaže, da vidimo kakva je plaža i da vam pokažemo. Prvi utisak je da je plaža velika, široka, znači ima sigurno nekih 40 metara, a dugačka je skoro pa kilometar.
možda malo manje. Ono što krasi ovu plažu to je borova šuma koja se nalazi iza nje, gdje možete staviti vaše peškire, suncobrane na cijeloj plaži, tako da uživancija ovdje može da bude zaista. Ono što isto dobro je da je parking sam iza, znači, te borove šume, odnosno u okviru te borove šume, tako da možete i automobil svoj da parkirate. Pesak je izuzetno sitan, a vidimo ulaz u vodu je fenomenalan, znači postepen, nema kamenja nekog krupnog, nema ništa, voda je izuzetno mirna i ono što možemo da vidimo sada je izuzetno čista. Eto, toliko sa Lagomandra plaže, pa idemo na neku novu destinaciju. Ova plaža je posebna po mirisu borova, mirisu mora i predivnoj prirodnoj hladovini. Bukvalno ceo dan možete provesti na plaži i uživati u ovako predivnom moru. Ležaljke i suncobrane što vidite u daljini pripadaju hotelu Lagomandra, a ostatak plaže je slobodan za korištenje ležaljki i peškira. Evo, može da vam bude jedan od suvenira koji možete poneti sa Lagomandra plaže. Odlična stvar kao dekoracija. A evo sada se spuštamo do obale u jedno prelepo malo mestašce koje se zove Porto Kufo. Luka, brodića nekoliko, ali zaista šarmantno i lepo mestašce na obali Egejskog mora, na Sitoniji. Evo, mi ćemo sada proći samo obalom da vi vidite kako to sve izgleda. Dole je, znači, šetalište. Evo, to možete ovdje da vidite. Zaista lepo ribarsko mestašce, koje verovatno nema nešto puno gostiju, turista, ali zašto da ne, kad smo već ovdje, da vam pokažemo kako izgleda. To možete da obiđete. Uska je plažica neka, ali sad ćemo vidjeti ovamo dalje, ovamo možda ima nešto malo veće. Da vidimo kako to izgleda. Evo, uska je plažica, ali ima mjesto, mislim, pesak je, može da se kupa bez problema. Evo, ovdje imamo isto neko malo proširenje. Da, nije uređena, nema ležaljke i suncobrane, ali plažica je onako solidna. A mi ćemo nastaviti još pravo, znači uz obalu, da vidite čisto kako to sve izgleda. Evo ovdje, ovo je fenomenalno, ovdje gdje se ove dve stene razdvajaju, zaista izgleda fantastično. Baš je lepo, nema šta.
Portocufo je mesto u zalivu Toroneus na jugozapadu Sitonije, na oko 2 km južno od Toronija ili 140 km od Soluna. Od Sartija je udaljeno 30 km, a od Neos Marmarasa oko 25. Ovo je pre svega luka i malo ribarsko mesto, pa i nema nekog sadržaja. Ne očekujte mnogo različitih radnji ili mesta za izlaske. Ovo mesto je namenjeno turistima kojima je prioritet miran odmor. Plaža Portocufo je dugačka oko 1,5 km, uska i pokrivena sitnim peskom, a more je čisto i toplo. Plaža se prostire od luke pa sve do južnog kraja zaliva. Na nekim mestima je uređena sa ležaljkama i suncobranima, ali je to uglavnom ispred hotela koji su na plaži. Drugi delovi plaže su neorganizovani i tu uvek ima dovoljno prostora za sve. S obzirom da je u pitanju zaliv, more je izuzetno mirno, a voda brzo postaje duboka. Prirodno okruženje je veoma zanimljivo, jer se iznad uvale izdižu ogromne stene. Uživajte u narednim kadrovima. Ćemo se isključiti na jednu od najlepših plaža, znači ovdje je skretanje, eto čisto da znate, u pitanju je plaža Kalamici. Meni je ona jedna od najlepših plaža na Sitoniji, znači ovdje ćete proći ovom uskom uličicom ovdje, kad je sezona, ovdje su gužve, ovdje se ljudi jedva mimo ilaze. Mi smo sad nešto malo kasnije, ne znam da li ćemo stići da se okupamo, ali želeli smo da vam pokažemo da vidite kako izgleda Kalamici i da vidite zašto je ovo jedna od najlepših plaža, po meni najlepša plaža na Sitoniji. Samo da vidimo sada na koju ćemo stranu. Parkinga, evo vidite, ovdje ima. Evo staćemo odmah ovdje, pošto ima sad parkinga koliko hoćete. Nema ljudi, nema gužve. I ta plaža ne izgleda uopšte isto kao kad je puno ljudi. Znate, čisto samo ćemo malo obići da vidite kako izgleda. Evo nas na plaži koja slovi za najlepšu plažu na Sitoniji. Ne po mom mišljenju, nego po mišljenju mnogih. Ajde, sigurno je jedna u top 3, ako ne i prva. U pitanju je plaža Kalamici. Ona sad izgleda jako čudno zato što nema ljudi na njoj. Ovdje vidimo samo jedan plažni bar. Nekada ih je bilo mnogo, verovatno se pripremaju za sezonu pa će biti. Sada ćemo pokušati malo i dronom da snimimo, pošto sad je stao vetar, pa ćemo vidjeti kako će to da ispadne. Eto, toliko od nas, pa se vidimo, puno pozdrava, želim vam vaša luks putovanja sa Kalamici plaže.
Kalamici je plaža koja se nalazi na samom jugu Sitonije. Od najbližih mesta tu su Toroni i Sarti na 15 km udaljenosti i Sikija na 6. Kalamici je malo naselje pored ove plaže, pa tako ovde možete pronaći i smeštaj, kao i restorane i barove i jedan mini market. Odlična varijanta je iznajmiti i čamac pa obići sve okolne plaže. Kalamici se smatra za jednu od boljih plaža na Sitoniji, ali i u čitavoj severnoj Grčkoj. Sitan pesak čini ovu plažu veoma udobnom, kako za bose noge, tako i za ležanje na sopstvenim peškirima. More je kristalno čisto, zeleno-plave boje, mirno, a dubina je postepena, što Kalamici čini odličnim i za mališane. Plaža je odlično uređena, a postoji dosta beach barova kod kojih možete da iznajmite ležaljke i suncobran. Ovo je jedna od najboljih lokacija za ronjenje, a sada uživajte ovim kadrovima iz vazduha u Kalamici plaži. Evo i na kraju prvog dela najlepših plaža Sitonije, pokazujemo vam i plažu Koviou, do duše samo iz daljine. Evo prva plaža koju možete da obiđete kada krenete na Neos Maramaras je Koviou Beach. Ona se nalazi upravo iza mene. Evo, kao što možete da vidite, plaža je već uređena, znači iako je tek počela sezona, plaža već ima suncobrane, ležaljke i mogu vam reći da sa ove naše distance more izgleda prelepo, tirkizno plavo. Eto, nećemo da svraćamo nešto duže da se zadržavamo, samo smo htjeli da vam pokažemo da vidite kako izgleda Koviou plaža. To je to.